بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المؤمنون بتقوى الله تعالى ونفسي المذنبة بذلك. أما بعد فيا عباد الله، إن من شأن المسلم العاقل أن يولع بالتدبر فيما يمر عليه، وأن يحرص على الاعتبار بما يراه في توالي الأيام والليالي. يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ونحن الآن قد دخلنا أبواب الفصل الذي يسمونه فصل الخريف، فقد انتهت حدة الصيف وأخذ الحر يكسر من شدته، وشرع النهار يقصر والليل يطول، وأخذت الأشجار تتهيأ لإسقاط أوراقها، والريح تتأهب لتعصف هنا وهناك. Il est dans la nature du musulman intelligent de méditer sur le temps qui passe, de réfléchir sur les événements qui se produisent autour de lui et d'en tirer les leçons qui s'imposent. Dieu dit dans le Coran: Dieu fait alterner la nuit et le jour. En cela, il y a vraiment un enseignement pour ceux qui ont des yeux. Or, nous entrons, mes frères, à présent dans une nouvelle époque de l'année, caractérisée par la fin des chaleurs, le déclin des jours, l'allongement des nuits, la chute des feuilles. Je veux parler, on l'aura compris, de cette arrière-saison qu'est l'automne. ولعل أول خاطر يخطر ببال المسلم وهو يشهد انتهاء فصل من العام وابتداء فصل آخر هو أن يتذكر اقتدار البارئ المصور على مداولة الأيام وعلى موالاة الأعوام وعلى تقليب الليل والنهار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ويخطر ببال المسلم أنه إذا كان قد شهد مرحلة من الحياة فربما لا يشهد مرحلة مثل ذلك بعدها. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويخطر ببال المسلم أن المسيطر المقتدر الذي جعل عقب الصيف خريفا وبعد الحرارة برودة قادر على أن يجعل بعد الشتاء ربيعا وبعد الربيع صيفا، وهكذا دواليك. وهو قادر على أن يجعل بعد الضعف قوة وبعد الموت حياة. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. Naturellement, la première idée qui vient à l'esprit du musulman en voyant la fin d'une saison et le commencement d'une autre,
c'est la capacité du Créateur suprême à faire alterner les jours et les nuits et à faire succéder les années les unes aux autres. En vérité, dit le Coran, il y a dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour des signes certains pour les hommes doués d'intelligence. Mais au-delà de cela, mes frères, la pensée qui traverse l'esprit du musulman en telles circonstances est que s'il lui a été donné de voir la fin d'une saison et le commencement d'une autre, il se peut fort bien qu'il n'ait pas la possibilité de voir le changement de saison suivant. Personne ne sait ce qu'il acquérera demain, dit le Coran. Personne ne sait en quelle terre il mourra. En vérité, Dieu sait tout, il est le très informé. D'autre part, le musulman réfléchi ne manquera pas de se dire que Dieu, lui qui est capable de faire succéder l'automne à l'été et la fraîcheur à la chaleur, et ainsi de suite pour les 4 saisons, est tout aussi capable de faire succéder la force à la faiblesse et de faire succéder la vie à la mort. Certes, Dieu fend le grain et le noyau. Il extrait la vie de la mort et la mort de la vie. Tel est Dieu, comment pouvez-vous vous détourner de lui? ويخطر ببال المسلم العاقل خاطر المراقبة والمراجعة والمحاسبة لنفسه قبل أن يسير الحساب إلى غيره فهو يرى أياما تمر وأعواما تكر وهو يرى عمرا يتناقص شيئا فشيئا وحينا بعد حين وكل يوم يطالعه من أيامه يقول له يا ابن آدم أنا يوم جديد وخلق جديد فماذا أعددت لي وكيف تقضيني هنا يتذكر المسلم قول خالقه تبارك وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ويتذكر المسلم الأثر الإسلامي الذي يقول اعمل في دنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. Enfin, le musulman, à la vue de cette succession ininterrompue des saisons, pensera naturellement à son retour à Dieu, à la nécessité d'opérer une surveillance attentive de soi et de faire le compte de ses actions avant que le Seigneur ne le fasse lui-même. En effet, les jours passent, mes frères, les mois s'écoulent, les saisons se succèdent, le délai de vie se réduit d'autant, et chaque moment qui compose l'existence du musulman lui susurre « Ô fils d'Adam, je représente un jour de plus dans ta vie. Qu'as-tu préparé pour moi aujourd'hui? Et à quoi me destines-tu » Le musulman authentique se rappellera alors la parole de son Créateur dans le Coran. Aviez-vous supposé que nous vous aurions créé sans but et que vous ne reviendriez pas à nous? Le musulman se rappellera aussi l'adage islamique bien connu: œuvre pour ici-bas, mon frère, comme si tu allais y vivre éternellement, et œuvre pour l'au-delà, comme si tu allais mourir demain. وكثير من الناس يعتبرون فصل الخريف نذيرا بالإدبار بعد الإقبال أو نذيرا بالعمود بعد الحركة والنشاط حتى جعلوا فصل الخريف مثلا في هذا فقالوا هذا الرجل قد أدركه الخريف أي ضعف وشاخ وقالوا كذلك هذه المرأة في خريف حياتها أي ذهب جمالها وبهاؤها. وقد يكون للخريف فعلا من المظاهر الخارجية
التي توحي بهذا الفهم والتي توحي بهذا المعنى. ولكن الخريف في الواقع يا عباد الله فترة انتفاضة تخلع الطبيعة فيها ثيابها التي استعملتها لوجوهها والتي استخدمتها لأغراضها، وكأن هذه الثياب قد بليت أو وهت، فهي تريد أن تزيلها عنها وتجددها وتعد عدتها لارتداء ثياب جديدة تصلح لأداء المطلوب منها في حين آت بعد قليل. لذلك تلقي الأشجار أوراقها وتخلع الأرض ما عليها وتنطوي على نفسها حينا، وكأن أمطار الشتاء تأتيها لتغسلها وتطهرها وتزيل عنها كسل التعب وغبار النصب، وكأنها تأتيها لتهيئها لانتفاضة الحياة ونظرة الازدهار في موسم جديد في مطلع الربيع بعد وقت يسير. فاعتبروا يا أولي الأبصار إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. Nombreux sont ceux qui comprennent l'automne comme le temps du déclin et de la régression. Ainsi a-t-on coutume de dire cet homme est à l'automne de la vie, pour dire qu'il est au déclin de la vie et arrive à l'âge de la vieillesse. Or, on peut effectivement comprendre l'automne par certains des aspects extérieurs qu'il prend dans ce sens. Mais si l'on approfondit les choses et que l'on s'intéresse au sens intérieur de la saison qu'est l'automne, alors on s'aperçoit qu'elle est avant tout changement et transformation. Ainsi voit-on le monde physique où nous vivons se transformer entièrement ces jours-ci. Les arbres se dépouillent de leurs feuilles, la terre se départit de sa végétation, le ciel va bientôt se figer dans un brouillard épais, les vents balayeront le sol, les pluies délaveront les terres, comme si la raison de tous ces phénomènes était de mettre la nature par un travail préalable en état d'être utilisée une nouvelle fois. Comme si tous ces bouleversements annonçaient la venue d'un autre cycle de vie. En vérité, il y a, mes frères, en cela un rappel pour quiconque a un cœur, prête l'oreille et est témoin, tirez-en une leçon, ô vous qui avez des yeux, pour voir. فلنتعلم من هذه الطبيعة أيها الناس، فإن الحياة من سننها التجدد والتنقل من حال إلى حال. فلو بقيت الحياة على صورة واحدة بلا تطور أو تغير لما كانت حياة، لأن الحياة في أبسط معانيها حركة، والحركة انتقال من حال إلى حال، من وضع إلى وضع. فلو جمد الماء مثلا في مكانه لفسد وأنتن، ولو جمدت الشمس في مكانها لضاعت فائدتها وتفاقم ضررها، ولو استقر القمر في موضعه لما سعدنا بضوئه. وهكذا يا عباد الله، هكذا لو جمد كل شيء حي على وضعه لما كانت هذه الحياة الكثيرة الكبيرة الواسعة الدائمة التي نرى ونشاهد. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Tirons donc une première leçon de la nature, mes frères. Et cette leçon, c'est que la vie porte en elle-même le principe du changement et de la transformation. Si la vie devait être fixe et figée, elle ne s'appellerait pas la vie. Car la vie, par définition, c'est le mouvement, ou encore c'est le passage d'un état à un autre. Par exemple, si l'eau devait rester immobile, sans couler,
elle croupirait et se corromprait, n'est-ce pas? La terre, si elle devait rester fixe, ne produirait pas de végétaux. Le ciel, s'il demeurait figé, ne permettrait pas aux organismes vivants de se développer. Bref, si le monde était pétrifié, on n'y trouverait pas la vie trépidante, incessante, frénétique qu'on y observe à l'œil nu. C'est Dieu, dit le Coran, qui a pour vous rendu la terre soumise. Parcourez-la en tous sens et nourrissez-vous de ce qu'il vous y attribue. ولنتعلم من الطبيعة أيها الناس أنها تقبل وتدبر وأنها تقوم وتقعد وأنها تنام وتستيقظ وأنها تستجم وتبصر فأين هذا؟ أين هذا من الذين قد ينالهم مرض طارئ أو فتور عارض وهم ما زالوا في عنفوان الشباب أو ما زالوا في وسط العمر أو نظرة الحياة فيخيل إليهم أنهم قد بلغوا أفضل العمر أو أنهم شارفوا على النهاية وإن لم يبلغوا غايتها فهم يستشعرون بالضعف والوهن ويميلون إلى الجمود والركود ولا يفكرون في تجدد أو تطور ولا في معاولة للتفتح واستقبال الحياة بل على العكس من ذلك يخيم عليهم ظلال القنوط مع أنه لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس ألم يقول الله عز وجل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ألم يقول الله عز وجل ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Tirez une seconde leçon de la nature, mes frères. Et cette leçon, c'est que la nature va et vient. Elle s'immobilise et se meut. Elle régresse et se développe. Elle se fane et fleurit dans un ordre immuable et sans discontinuité. Et je demande à présent, et je demande maintenant, ne doivent-ils pas tirer un enseignement utile de cela? Tous ces gens qui, alors qu'ils sont encore dans la force de l'âge, se laissent aller à l'abattement, se laissent aller à la lassitude et au découragement chaque fois qu'ils éprouvent une douleur, chaque fois qu'ils éprouvent une fatigue ou une gêne, au point de devenir vieux de goût et de caractère, au point de se sentir trop vieux pour leur âge, au point d'être vieux avant l'âge. Pourquoi ces gens s'interdisent-ils une seconde jeunesse? Celle des personnes d'âge mûr qui adhèrent à la vie et qui croient au principe de changement et de transformation permanent que la vie porte en elle. Il n'y a pas de désespoir possible tant qu'il y a de la vie. Et il n'y a pas de vie possible sans espoir. Le Seigneur n'a-t-il pas dit « Qui pourrait désespérer de la miséricorde de son Seigneur ?» Hormis les égarés. N'a-t-il pas dit aussi dans le Coran « Ne désespérez point de la bienveillance de Dieu, car seuls les mécréants désespèrent. » Ya atba'a Muhammad, ya ummata Rasulillah, يقول ربكم جل جلاله في كتابه العزيز أو في وصف ذاته كل يوم هو في شأن أي كل يوم أي في كل وقت يحدث أمورا ويجدد أحوالا على ما سبق به قضاؤه تعالى. ويقول الحديث الشريف مفسرا لهذا المعنى من شأنه تعالى أن يغفر ذنبا وأن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. فلنرفع يا عباد الله أبصارنا وبصائرنا إلى رحمة هذا الخلاق القدير آملين أن يأخذ بنواصينا إلى ميادين الحركة واليقظة، إلى ميادين التجدد والتطور والتفتح للحياة، ذاكرين أن الخريف
بعده شتاء يتلو ثم ربيع ثم صيف وهكذا دواليك وبعد ظلام الليل نور النهار ومن وراء السحوب الداكنة تتألق أشعة الشمس الساطعة ومن وراء الشدة فرج وبعد العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم موتانا فإنهم عبادك وأبناء عبادك خرجوا من روح الدنيا وسعتها وأحباؤهم ومحبوبهم فيها إلى ظلمة القبر وما هم لاقونه. اللهم إنهم كانوا يشهدون أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم بهم منا. اللهم إنهم أصبحوا الآن اللهم إنهم نزلوا بك وأنت خير منزول به وأصبحوا فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم. اللهم وقد جئنا راغبين إليك شفعاء لهم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم ولقهم برحمتك رضاك وقهم فتنة القبر وعذابه وافسح لهم في قبورهم وجاف الأرض عن جيوبهم وافسح لهم في قبورهم يا رب العالمين ولقهم برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثهم إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.